Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, it is 2003. I want you to just picture this. There's a man, he's sitting alone at a table. His name is Toon van te Kuken. He's an investigative journalist. And in front of him, stacked up like evidence, are 17 chocolate bars. He isn't there to enjoy them. He is there to make a point. He turns on a camera, films himself, and just methodically eats every single one. And when he's done, he wipes his mouth, picks up the phone, and he calls the police. He demands to be arrested. He tries to turn himself in as a chocolate criminal. A sugar crash seems like it would be the least of his legal worries at that point. He wasn't calling for an ambulance, no. His argument was legally fascinating. He told the police that because the cocoa in those bars was harvested by child slaves in West Africa, and because he knew this, purchasing and eating that chocolate made him knowingly complicit in a felony. He was, by his own definition, a fence for stolen labor. And I'm going to guess the police didn't bring the handcuffs. They refused to arrest him. They thought it was, ridiculous. But that performative activism, that real desperation to force the world to look at where its food comes from, it didn't end when the police hung up. It launched a brand. It launched Tony's Chuckle Only. It is one hell of an origin story. It's so visceral. But today, we aren't here to just, retell corporate lore or get swept up in the romance of the founder. We are putting this story under a very specific microscope. We're looking at it through the lens of a rigorous, really fascinating piece of academic literature. We're discussing the article Strategic Framing of Novel Ideas, How Contestation Shapes the Evolution of Novelty. And this was published in the Strategic Entrepreneurship Journal. And for those listening who track these things, the SEJ is an FT50 journal. That's the Financial Times Top 50. It's the gold standard. So this isn't a blog post. This is the heavy artillery of business scholarship. It is. The paper is by Janina Klein, Elco van Burg, and Christine Moser from the School of Business and Economics at Vrije Universiteit Amsterdam. And before we really get into the weeds of this, I have a genuine request for everyone listening. Whether you subscribe to our show or not, please take the time to go to the show notes, find the link, and actually read this paper. It is so thoughtfully crafted, it's rigorously peer-reviewed, and frankly, it explains the life cycle of social entrepreneurship and all the compromises that come with it better than almost anything I've read. I agree completely. It's a dense read, but it really pays off. Now, I want to take just a moment to set the stage, specifically for anyone listening who might be new to academic research, or maybe just starting their own research journey. You might be wondering, what are we actually looking at here? Right. Let's break it down in simple English. So at its core, this paper is about framing. In the world of entrepreneurship, when you have a radical new idea, like say slave-free chocolate in a world that relies on cheap labor, you can't just drop the product on a shelf. You have to wrap it in a story. That story, that angle, that's what researchers call the frame. It's how you tell the world what you are and why you matter. But here's the catch. The world doesn't just sit back and listen. The world pushes back. Competitors get annoyed. Customers get skeptical. This pushback is what the authors call contestation. Now, the standard assumption in a lot of research is pretty simple. When people criticize you, you change your story to make them happy. You adapt. Exactly. But this paper tracks Tony's Chuckle Only over a massive 20-year period, from 2003 to 2024, to see what actually happens. And what the authors find is something much more complex. They introduce a concept they call frame interplay. Frame interplay. It sounds technical, but it's essentially a domino effect. The theory is that a company doesn't just have one story. They have a story for customers, a story for investors, another for partners. Frame interplay is what happens when you change one part of your story to fix a problem and you accidentally knock over a totally different part of your strategy. It's a study in unintended consequences. See, and this is where we begin to diverge. You see it as unintended consequences. I see it as a masterclass in adaptability. Now look at this data, and I see a company that started with what the authors call an accusatory frame. They were screaming at the industry, blaming everyone. But as they matured, they shifted to a roadmap frame. They didn't sell out, they grew up. They realized screaming doesn't fix a supply chain.
If you want to solve the problem, you have to build bridges. Building bridges is a very polite way of saying getting in bed with the enemy. I'm sorry, I just don't buy the maturation narrative. I look at this paper and I see a roadmap of dilution. In the beginning, the paper details how Tonys use these visceral, uncompromising words: slavery, child slavery. They were crystal clear. But then look what happened when they adopted this roadmap frame and the growth frame. They wanted to be friends with the big industry players. And what happened? The language softened. Suddenly, they're not saying slavery as much, they're saying illegal labor. They polished the rough edges to make themselves palatable to the very companies they were supposed to be fighting. That is a harsh interpretation, though. I admit the shift in language is there in the data. You can't deny that. But let's look at why. The paper argues this wasn't about being palatable for the sake of being liked. It was about being effective. If you want to change the industry, you have to be in the industry. You can't change a system if you're standing outside the gates just throwing rocks. Or, once you step inside the gates, the system changes you. That's the tension I really want to explore. Did they evolve or did they compromise? Before we decide that, let's look at the evidence. Because one thing we can agree on is the absolute rigor of this research. The methodology section of this paper it's impressive. For any aspiring researchers listening, this is how you do qualitative work. It's exhaustive. They didn't just do a few interviews. They analyzed 812 internal documents. They looked at 886 external documents, newspaper articles, legal filings. But the thing that really stands out, the thing that makes this data set so unique, is the video material. They analyzed 686 hours of video. That is huge. And it's crucial because Tonys didn't start as a company, it started as a TV show. So the researchers could see the strategy evolving in real time, in the moment, not just in sanitized press releases written years later. They could see the messy reality. Right, it removes a lot of that hindsight bias you usually get. But speaking of the data, there was one specific quote that just jumped out at me. It captures the shift in their soul perfectly. It's from an interview with a manager talking about the shift to the roadmap frame. They described their new strategy tool as a very sexy Excel sheet with many KPIs. I knew you were going to bring that up. A sexy Excel sheet. I mean, that is a phrase only a management consultant could love. It feels so distant from the man eating chocolate bars and calling the police. But it matters. It proves that the roadmap wasn't just marketing fluff. It wasn't just let's all get along. It was backed by what they called the 5 sourcing principles. They were building a technical, measurable solution to a human rights problem. They moved from emotion to metrics. That is how you scale impact. You can't scale a guy calling the police. You can scale a supply chain protocol. I'll grant you the rigor of the data collection. It's a single case study, yes, but the depth is just undeniable. However, the story that data tells about frame interplay, that domino effect we mentioned, that's where the friction really lies for me. Okay, so let's unpack frame interplay then. This is the big theoretical contribution of the paper, and it's fascinating. Right. So you have the accusatory frame. This is Tony's identity. Tony's versus the evil Big Choco. That's the story that got them famous. Then they decide they want to change the industry from the inside. So they introduce the roadmap frame. They launch Tony's open chain. The idea is to invite other companies, their competitors, to use Tony's ethical supply chain. They call these partners mission allies. Which is a brilliant strategic pivot. I mean, if you truly want to solve child labor, you don't just fix your own chocolate. You help your competitors fix theirs. The accusatory frame. You cannot call a company a mission ally in the morning and a child slaver in the afternoon. It doesn't work. If you want them to sign the contract, you have to stop insulting them. So Tony stopped naming specific companies. They moved to this vague, faceless collective enemy called Big Choco. And I'd argue that was necessary. The paper gives the example of the Sweet Solution campaign, those look-alike bars that mimic Kit Kat and Twix. They were still critical, but they attacked the system, not specific potential partners. If they had kept personally attacking the CEOs of these companies, Tony's open chain would have failed. No one would have joined. Frame interplay isn't a bug. It's a feature of a complex strategy. You have to modulate your message for different audiences. But look at the cost. The paper highlights consumer contestation.
consumers notice this shift. I mean, they aren't blind. There's a quote in the data where a consumer basically asks, wait, you're partnering with Barry Callebaut, the giant processor, the one you used to call the bad guy? When the frames collide like that, it just looks like hypocrisy. It looks like you've lost your way. I think you're underestimating the consumer and maybe overestimating their desire for purity over actual progress. The paper suggests that while there was contestation, the brand kept growing. If they had stayed in the pure accusatory frame, they would have remained a niche brand for activists. They'd be pure, yes, but they'd be small. By engaging with Barry Callebaut, by proving that a giant processor can separate ethical cocoa from the rest, they prove the concept works at scale. The paper shows they had to sacrifice the rhetorical purity of one frame to gain the functionality of another. Sacrifice the purity. That is exactly my point. You're admitting the moral compromise. And this leads us to the most dramatic conflict in the paper, the part that really felt like a movie script, the battle with the founder, Toon van de Kooken himself. And this brings us to the growth frame. This is the third pillar. Exactly. So Tanyan eventually leaves the company. He becomes a critic of his own creation. He argued that this growth frame, this idea that Tony's needs to become a massive multinational to force change, was false. He thought it was a delusion. He said effectively, you're just trying to sell more chocolate. He saw the sexy Excel sheets and the partnerships as a complete betrayal of the original act of defiance. I understand why he felt that way. Founders often struggle when their creation outgrows their original singular vision. But let me give you the other perspective, the one the current leadership holds. The growth frame says that Big Choco only cares about money. They don't care about morals, they care about market share. Therefore, the only language they speak is loss. The only way to hurt them is to take their customers. Tony's argues that they need to get huge, not out of greed, but to be a genuine threat, to be big enough to matter. But this is where the paper introduces another crucial concept, frame justification. Usually when people criticize you, like your own founder saying you've lost your way, you might stop and reflect. Maybe you change. But when Toon and the media criticized the growth frame, Tony's didn't change. They dug in. They justified it. They built this logical fortress around it. They said, no, you don't understand. We must grow to have impact. My question is, at what point does frame justification just become corporate spin? I'm not convinced it is spin, and I think the paper backs me up here. It provides evidence that they kept their edge. Even while justifying their growth, they launched that sweet solution campaign we mentioned. They got sued by Mondelez. You don't get sued by a multinational if you're just spinning things. You get sued because you are a threat. The growth frame and the roadmap frame reinforced each other. They need to be big to prove the roadmap works. Oris, they use the social mission as a marketing tool to fuel the growth. The paper quotes media articles suggesting exactly that the mission became a unique advertising strategy. And by justifying the frame rather than addressing the criticism, they insulate themselves from that reality check. They stopped listening to the founder because his truth was inconvenient for their growth strategy. It's a mechanism to just ignore the voice of conscience. They stopped listening to the founder because his strategy, the pure accusatory strategy, had hit a ceiling. The paper is very clear that frames have life cycles. What works for a startup, being a rebel, it doesn't work for a scale-up that wants to be a leader. The frame interplay shows they couldn't hold on to the past and embrace the future at the same time. They had to choose, and they chose impact over purity. And they chose the path that led to 20 million euro investments from venture capitalists. Which they need to buy the cocoa at a higher price. You can't fix $1 billion industry with a bake sale budget. You need capital. Look, we're going in circles on the morality, and I suspect we won't solve it today. So let's pivot to the utility. For the people listening who are actually doing this work, the entrepreneurs, the managers, what's the actual takeaway from this? For me, the practical takeaway is that framing is not static. I think many leaders believe you pick a mission and you stick to it for 20 years. This paper says no. You have to be aware of frame interplay. If you decide to pivot your strategy, say, partner with a competitor you used to hate, you have to audit your old messages. You have to realize that changing one thing changes everything. If you don't manage that interplay consciously, your audience will spot the hypocrisy before you do. That's fair. And for the academics listening, I think the contribution is this idea of frame stability through justification.
We often assume contestation equals change. We think criticism happens, company adapts. But this paper shows that contestation often leads to stubbornness. It shows companies will build these elaborate logical fortresses to protect their core business model. It also expands the fields beyond just challenger versus incumbent. It shows how all these different audiences, consumers, investors, partners, are all pulling the company in different directions at once. It's a web of tension. It is. And I'm curious, looking forward, how this applies to other industries. The paper focuses on chocolate, but we see these grand challenges everywhere. Think about the electric vehicle market. Tesla started with a frame very similar to Tony's, disrupting the evil legacy auto industry. But now Tesla's the incumbent. Now they're opening their charging network to Ford and GM. That is a perfect parallel. It's the exact same dynamic. It is pure frame interplay. Tesla can't easily maintain the "we're the only ones saving the world" frame while they're literally selling electricity to Ford. They have to adjust their story. They have to soften the language. I wonder if we'll see the same trajectory there, from accusatory to roadmap. Or think about AI ethics. That's the big one right now. You have companies starting as nonprofits. We're here to save humanity from AI, and then morphing into massive for-profit entities. They're using frame justification every single day. They say, well, we have to be for profit to afford the compute power to be safe. It's the exact same rhetorical mechanism. We have to grow to have impact. And that's the question, isn't it? Is that argument a mechanism for survival, or is it a mechanism for drift? Is it strategy, or is it an excuse? And I think that's where we have to leave it. The paper doesn't declare a winner. It doesn't say Tony is right or wrong. It just maps the evolution. It shows us the mechanics of the change. It shows that novelty, that a new idea isn't a fixed thing. It's a living thing that gets shaped by every fight it picks and every partner it shakes hands with. Read the article by Klein, van Burg, and Moser. And ask yourself, did Tony's Chocolonely masterminding a strategic evolution that will save an industry, or did they just learn how to play the game? It's a question worth asking next time you unwrap a bar. Thanks for listening. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একবার ভাবুন তো, একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক চকলেটের সাপ্লাই চেনে শিশুশ্রমের ভয়াবহতা দেখে এতটাই কষ্ট পেলেন যে তিনি নিজেকে একজন চকলেট অপরাধী বলে ঘোষণা করলেন। চকলেট অপরাধী? হ্যাঁ, তিনি 17টা চকলেট বার খেলেন, তারপর আদালতে গিয়ে নিজের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করলেন। নিজের বিরুদ্ধে? কিন্তু কেন? কারণটা খুব সহজ। তিনি জানতেন ওই চকলেটগুলো শিশুশ্রমে তৈরি কোকো দিয়ে বানানো। আর এই অদ্ভুত কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা প্রতিবাদ দিয়েই শুরু হয়েছিল এক নতুন আন্দোলনের। আর ঠিক এই বাস্তব ঘটনা আর তার থেকে জন্ম নেওয়া যে সামাজিক উদ্যোগ টনিজ চকোলোনলি, তাদের যাত্রাপথকে ভিত্তি করেই একটি অসাধারণ গবেষণাপত্র লেখা হয়েছে। আর এটা তো কোনো সাধারণ লেখা নয়, তাই না? একদমই না। এটি প্রকাশিত হয়েছে অত্যন্ত সম্মানজনক স্ট্র্যাটেজিক এন্টারপ্রেনারশিপ জার্নালে। এটা কিন্তু ফিনান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত বিশ্বের সেরা 50টা জার্নালের একটা। এর লেখকেরা হলে হাই ইউনিভার্সিটি আমস্টারডামের স্কুল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্সের জানিনা ক্লাইন, এলকো ভ্যান বার্গ এবং ক্রিস্টিন মোজা। আমরা আমাদের শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করব, আপনারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু দয়া করে সময় বের করে এই গভীর এবং নিবিড়ভাবে পর্যালোচিত গবেষণাপত্রটি পড়বেন। এর লিঙ্ক আমাদের শো নোটসে দেওয়া আছে। একদম। আর আজকের আলোচনাটা মূলত তাদের কথা ভেবে যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন, মানে হয়তো নিজেদের রিসার্চের যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। তাহলে সহজ করে যদি একটু বুঝিয়ে দেন। হ্যাঁ, সহজ কথায় যদি বলি, এই গবেষণাপত্রটা খতিয়ে দেখেছে যে যখন কোনো উদ্যোক্তা একটা বিপ্লবী নতুন ধারণা, যেমন এখানে দাসত্বমুক্ত চকলেট বাজারে আনেন, তখন চারপাশ থেকে আসা নানা বিতর্ক আর বিরোধিতার মুখে তারা কিভাবে নিজেদের গল্পটা বা বার্তাটা সময়ের সাথে সাথে বদলে ফেলেন। গ্রাহক, প্রতিযোগী, বিনিয়োগকারী সবার প্রতিক্রিয়ার সাথে খাপ খাইয়ে টনিজ চকোলোনলি কিভাবে তাদের এই পথটা হেঁটেছে সেটাই এখানে ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। এটা তো প্রায় 2 দশকের একটা লম্বা গল্প।
2003 থেকে শুরু করে 2024 পর্যন্ত। আমার প্রথম প্রশ্নটা এখানেই, গবেষকরা কিভাবে এতগুলো বছর ধরে একটা কোম্পানির বার্তা বা তাদের ভাষায় ফ্রেম পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাকে অনুসরণ করলেন? আজকালকার ডেটা পাওয়াই কঠিন, সেখানে এত পুরনো কোম্পানির ভেতরের খবর, ইন্টারভিউ এটা তারা করলেন কিভাবে? নিশ্চয়ই শুধু গুগল সার্চ করে হয়নি। একেবারেই না। এখানেই তো গুণগত গবেষণার সৌন্দর্য। তারা একটা লঙ্গিটিউডিনাল কেস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। লঙ্গিটিউডিনাল? হ্যাঁ, নামটা শুনতে ভারী লাগলেও এর মানে হলো একটা নির্দিষ্ট কেস, এখানে টনিস চকোলনলি, তাকে বছরের পর বছর ধরে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা। আর টনিস একটা সামাজিক উদ্যোগ হওয়ায় এটা একটা আদর্শ কেস ছিল, কারণ শুরু থেকেই এটা প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। আর যেখানেই চ্যালেঞ্জ সেখানেই তো বিতর্ক। একদম। কিন্তু তথ্য, এত দীর্ঘ সময়ের জন্য এত বিচিত্র তথ্য তারা পেলেন কোথা থেকে? তথ্যের পরিমাণ আর বৈচিত্র্য দুটোই অবাক করার মতো। তারা 812টা অভ্যন্তরীণ ডকুমেন্ট, যেমন ধরুন কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট, ওয়েবসাইটের পুরনো আর্কাইভ, কর্মীদের জন্য নিউজলেটার, এগুলো ঘেটেছেন। 812টা? হ্যাঁ, এর সাথে যোগ হয়েছে 886টা বাহ্যিক ডকুমেন্ট, মানে খবরের কাগজের আর্টিকেল, ম্যাগাজিনের লেখা, ব্লগ পোস্ট। এখানেই কি শেষ? না, এখানেই শেষ নয়। 686 ঘন্টার ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, ডকুমেন্টারি, প্রেস কনফারেন্স, আর সবশেষে 24টা গভীর ইন্টারভিউ। 686 ঘন্টার ভিডিও? অবিশ্বাস্য। এই ইন্টারভিউগুলো কাদের সাথে করা হয়েছিল? নিশ্চয় শুধু বর্তমান কর্মচারীদের সাথে নয়। না, এখানেই গবেষণার গভীরতাটা বোঝা যায়। ইন্টারভিউগুলো নেওয়া হয়েছিল কোম্পানির প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মচারী, বোর্ডের সদস্য, এমনকি তাদের প্রতিযোগী সংস্থার ম্যানেজার, সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধিদের সাথেও। বাহ! গবেষকরা একটা দারুণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যার নাম ডেটা ট্রায়াঙ্গুলেশন। ডেটা ট্রায়াঙ্গুলেশন, এটা কি জিনিস? সহজভাবে বললে এটা অনেকটা একজন গোয়েন্দার মতো কাজ করা। গোয়েন্দা? হ্যাঁ, একজন গোয়েন্দা যেমন শুধু একজন সাক্ষীর কথায় বিশ্বাস করেন না, তিনি ঘটনাস্থলের প্রমাণ, অন্য সাক্ষীদের জবানবন্দি, সিসিটিভি ফুটেজ সবকিছু মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসেন, তাই না? ঠিক। গবেষকরাও ঠিক তাই করেছেন। তারা ইন্টারভিউ থেকে পাওয়া তথ্য, কোম্পানির নিজের রিপোর্ট আর সংবাদপত্রের খবরের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। ফলে তাদের বিশ্লেষণটা নিছক ধারণা থাকেনি, একটা মজবুত ও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছে। দারুণ অ্যানালগ। তার মানে তারা গল্পটা সব দিক থেকে আলো ফেলে সত্যিটা বোঝার চেষ্টা করেছেন। আচ্ছা, এই বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করে তারা মূল কি জিনিসটা খুঁজে পেলেন? টনিস চকোলনলি ঠিক কী ধরনের বার্তা বা ফ্রেম ব্যবহার করছিল তাদের এই বিপ্লবের ধারণাটাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য? গবেষকরা মূলত 3টে প্রধান ফ্রেম বা বার্তার ধরন চিহ্নিত করেছেন। ভাবা যেতে পারে কোম্পানিটা যেন 3টে আলাদা টুপি পরে 3 ধরনের মানুষের সাথে কথা বলছিল। 3টে টুপি? হ্যাঁ, প্রথম টুপিটার নাম হলো অভিযোগমূলক ফ্রেম বা অ্যাকিউজেটরি ফ্রেম। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এটা বেশ আক্রমণাত্মক। একদম। এই ফ্রেমে তারা সরাসরি বড় বড় চকলেট কোম্পানিগুলোকে, যাদেরকে তারা মজা করে বিগ চকো বলতো, শিশু শ্রমের জন্য দায়ী করত। তাদের বার্তাটা ছিল খুবই স্পষ্ট, এই সমস্যার জন্য দায়ী ওরাই। এর লক্ষ্য কারা ছিল? এর মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ গ্রাহকরা যাতে তারা সচেতন হন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে সঠিক পণ্যটা বেছে নেন। এটা ছিল একটা নৈতিক জাগরণ তৈরির চেষ্টা। বেশ ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল, সরাসরি বড় কোম্পানিগুলোর সাথে সংঘাতে যাওয়া। আচ্ছা, দ্বিতীয় টুপিটা কি ছিল? শুধু অভিযোগ করে তো লাভ নেই, তাদের তো একটা সমাধানের পথও দেখাতে হবে। তারা কি সেরকম কিছু করেছিল? ঠিক ধরেছেন, আর সেটাই ছিল তাদের দ্বিতীয় ফ্রেম, রোড ম্যাপ ফ্রেম বা রোড ম্যাপ ফ্রেম। রোড ম্যাপ? হ্যাঁ, এটা ছিল সমাধানের পথ নির্দেশ। এখানে তারা শুধু সমস্যা তুলে ধরত না, বরং বলতো, দেখুন কিভাবে দাসত্ব মুক্ত চকলেট তৈরি করা সম্ভব। তাদের বিখ্যাত 5টি সোর্সিং নীতি, যেমন কোকোর উৎস খুঁজে বের করা বা কৃষকদের ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশি দাম দেওয়া, এগুলো সবই এই ফ্রেমের অংশ ছিল। আর এই বার্তার লক্ষ্য কারা ছিল? এই বার্তাটার লক্ষ্য ছিল মূলত সাপ্লাই চেইন পার্টনার, অন্য প্রতিযোগী কোম্পানি এবং আইন প্রণেতারা। তাদের বোঝানো যে এটা শুধু আদর্শ নয়, এটা সম্ভব। তার মানে প্রথমটা হলো কেন এটা খারাপ, আর দ্বিতীয়টা হলো কিভাবে এটা ঠিক করা যায়। খুব যৌক্তিক। আর তৃতীয় ফ্রেমটা কি? তৃতীয়টা হলো প্রবৃদ্ধি ফ্রেম, মানে গ্রোথ ফ্রেম। এখানে তাদের যুক্তি ছিল,
এই ভালো কাজটা বাণিজ্যিকভাবেও সফল হতে হবে। মানে লাভজনক হতে হবে। একদম, কোম্পানির ব্যবসায়িক বৃদ্ধি অপরিহার্য, কারণ কোম্পানি যত বড় হবে, যত বেশি চকলেট বিক্রি করবে, তত সহজে প্রমাণ করা যাবে যে এই নৈতিক মডেলটা লাভজনক। আর যখন প্রতিযোগীরা দেখবে যে ভালো কাজ করেও লাভ করা যায়, তখন তারাও এই মডেল অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। আচ্ছা, এর লক্ষ্য ছিল মূলত বিনিয়োগকারী এবং সংশয়বাদী প্রতিযোগীরা। সোজা কথায় দেখো, আমরা শুধু ভালো কথাই বলছি না, ভালো ব্যবসা করেও দেখাচ্ছি। বাহ, এটা তো দারুণ একটা কৌশল। 3টি ভিন্ন বার্তা 3টি ভিন্ন দর্শক গোষ্ঠীর জন্য। অভিযোগ দিয়ে গ্রাহকদের জাগানো, রোডম্যাপ দিয়ে সহযোগীদের পথ দেখানো, আর প্রবৃদ্ধি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস জোগানো। কিন্তু বাস্তব জগৎ তো এত সহজ নয়। যখন বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরোধিতা বা সমালোচনা শুরু হলো, তখন কি ঘটল? এই ফ্রেমগুলো কি বদলে গেল? এখানে এই গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন দিকটা উঠে এসেছে। আর এখানে কিন্তু শিক্ষানবিশ গবেষকদের জন্য বড় শিক্ষা লুকিয়ে আছে। গবেষকরা দেখলেন যে বিতর্কের মুখে কোম্পানিটি সবসময় তাদের ফ্রেম বা বার্তা বদলে ফেলেনি। তারা 2টি নতুন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। 2টি প্রক্রিয়া? হ্যাঁ, প্রথমটি হলো ফ্রেম জাস্টিফিকেশন বা ফ্রেম জাস্টিফিকেশন। ফ্রেম জাস্টিফিকেশন এর মানে কি? নিজেদের অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা। ঠিক তাই, অনেক সময় বিরোধিতার মুখে টোনিন্স তাদের ফ্রেম পরিবর্তন না করে বরং এর পেছনের যুক্তিটাকে আরও জোরালোভাবে ব্যাখ্যা করেছে। একটা দারুণ উদাহরণ আছে। টোনিস যখন ব্যারি ক্যালেবাউটের মতো একটা বিশাল কোকো প্রসেসরের সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন তাদের অনুগত সমর্থক আর অ্যাক্টিভিস্টের মধ্যে তীব্র সমালোচনা শুরু হলো। আচ্ছা। তাদের বক্তব্য ছিল, এটা তো ভণ্ডামি। সিস্টেমের সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় যাদের বিরুদ্ধে তোমাদের লড়াই, তাদের সাথেই হাত মেলাচ্ছ। হ্যাঁ, এটা তো একটা বাজিব প্রশ্ন। তাদের মূল আদর্শটাই তো প্রশ্নের মুখে করে গেল। তারা কিভাবে এই সমালোচনার জবাব দিল? তারা কিন্তু পিছিয়ে আসেনি বা ক্ষমা চায়নি, বরং তারা তাদের রোডম্যাপ ফ্রেমকে জাস্টিফাই করেছে। তারা যুক্তি দেখালো, যদি আমরা সিস্টেমকে ভেতর থেকে বদলাতে চাই, তাহলে এক কোণে বসে থেকে লাভ নেই। আমাদের সিস্টেমের ভেতরে ঢুকতে হবে, সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়দের সাথেই কাজ করতে হবে এবং তাদের দেখাতে হবে যে অন্যভাবেও কাজ করা সম্ভব। বাহ! অর্থাৎ তারা অবস্থান বদল না করে সেই অবস্থানের পেছনের কেনটাকে আরও ভালোভাবে, আরও কৌশলগতভাবে ব্যাখ্যা করেছে। আকর্ষণীয়। অর্থাৎ সমালোচনার মুখে নিজেদের নীতিকে আরও ধারালো করে তোলা। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি কি ছিল? আপনি বলছিলেন 2টো প্রক্রিয়া আবিষ্কার হয়েছে। দ্বিতীয়টি এবং আমার মতে এই গবেষণার সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার হলো ফ্রেম ইন্টারপ্লে বা ফ্রেম ইন্টারপ্লে। ফ্রেম ইন্টারপ্লে এর সহজ মানে হলো, এই 3টি ফ্রেম বা বার্তা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছিল না। একটা ফ্রেমের উপর যখন চাপ আসছিল বা সেটায় কোনো পরিবর্তন আনা হচ্ছিল, তখন সেটার প্রভাব অন্য ফ্রেমগুলোর উপরও গিয়ে পড়ছিল। তারা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, অনেকটা একটা জটিল যন্ত্রের বিভিন্ন পার্টসের মতো। এটা তো বেশ জটিল শোনাচ্ছে। একটা উদাহরণ দিয়ে কি বিষয়টা আরেকটু সহজে বোঝানো যায়? অবশ্যই। যেমন ধরুন তাদের রোডম্যাপ ফ্রেমের কথা। এই ফ্রেমের অধীনে তারা বড় কোম্পানিগুলোর সাথে সহযোগিতার কথা বলতে শুরু করল, যেমনটা ব্যারি ক্যালেবাউটের ক্ষেত্রে হলো। একদম। কিন্তু এর ফলে তাদের অনুগত গ্রাহক এবং অ্যাক্টিভিস্টদের কাছ থেকে তীব্র বিরোধিতা এলো। এই চাপের ফলে টোনিস তাদের অভিযোগমূলক ফ্রেমকে নরম করতে বাধ্য হলো। আচ্ছা, দাঁড়ান, আমি বোঝার চেষ্টা করি। তার মানে সম্ভাব্য ব্যবসায়িক সহযোগীদের খুশি করতে গিয়ে তাদের পুরনো অ্যাক্টিভিস্ট সমর্থকদের বার্তাটা বদলাতে হলো। ঠিক। কিভাবে নরম করলো তারা? তারা আর নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানির নাম ধরে সরাসরি আক্রমণ করা প্রায় বন্ধ করে দিল। এর বদলে বিগ চকো এর মতো একটা সাধারণ শব্দ ব্যবহার করতে লাগলো। ও আচ্ছা। এমনকি ভাষার ব্যবহারেও পরিবর্তন আনল। শিশু দাসত্ব বা স্লেভ এর মতো কঠোর শব্দের পরিবর্তে অবৈধ শিশু শ্রম বা শোষণ এর মতো কিছুটা নরম শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করল। কারণটা পরিষ্কার, তারা চায়নি যে তাদের কঠোর ভাষা শুনে সম্ভাব্য সহযোগীরা দূরে সরে যাক। তার মানে রোডম্যাপ ফ্রেমকে শক্তিশালী করতে গিয়ে অভিযোগমূলক ফ্রেমকে কিছুটা দুর্বল করতে হলো। একটা টালাপড়েনের মতো, তাই না? একদম। এটা তো দারুণ একটা পর্যবেক্ষণ। একটা ফ্রেমের প্রতিক্রিয়া অন্য ফ্রেমের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে। একটা জায়গায় ভারসাম্য আনতে গিয়ে অন্য জায়গায় ভারসাম্য হারাচ্ছে। আর একটা উদাহরণ কি আছে এই ইন্টারপ্লের? হ্যাঁ, তাদের প্রবৃদ্ধি ফ্রেমের ধারণাটা, অর্থাৎ বড় হয়ে অন্যদের পথ দেখাতে হবে, তাদের রোডম্যাপ ফ্রেমকে প্রভাবিত করেছে। শুরুতে টোনিজের বার্তা ছিল একাকী লড়াইয়ের। তাদের নামের মধ্যেই তো সেই ইঙ্গিত ছিল,
চকো লোনলি, মানে একাকী চকলেট যোদ্ধা। ঠিক। কিন্তু পরে যখন প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে উদাহরণ তৈরির ধারণাটি জোরালো হলো, তখন তাদের রোডম্যাপের ভাষাও বদলে গেল। একাকী লড়াইয়ের বদলে সেটা হয়ে গেল সহযোগিতামূলক লড়াইয়ের আহ্বান। তাদের স্লোগানই হয়ে গেল, টুগেদার উই মেক চকলেট 100% স্লেভ ফ্রি। তার মানে বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য যে প্রবৃদ্ধি ফ্রেম তৈরি করা হয়েছিল, সেটাই তাদের মূল সমাধানের পথ বা রোডম্যাপ ফ্রেমের দর্শনটাকেই বদলে দিল, একা থেকে একসাথে। অসাধারণ। তাহলে এই পুরো গবেষণা থেকে শিক্ষাবিদ এবং বাস্তব জগতের উদ্যোক্তাদের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি কি? প্রথমে শিক্ষাবিদ বা গবেষকদের কথাই ভাবি। শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের জন্য এই গবেষণাটা গুণগত বা কোয়ালিটেটিভ গবেষণার গভীরতা ও গুরুত্ব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এটা প্রমাণ করে যে শুধু কোনো কোম্পানির একটা নির্দিষ্ট সময়ের বার্তা বা বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং সময়ের সাথে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিক্রিয়ার সাথে সাথে সেই বার্তার এভলিউশনকে বোঝাটা কতটা জরুরি। আর নতুন ধারণাগুলো? হ্যাঁ, ফ্রেম জাস্টিফিকেশন এবং ফ্রেম ইন্টারপ্লের মতো নতুন ধারণাগুলো ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য নতুন পথ খুলে দেয়। এই গবেষণা শুধু কি ঘটছে তা বলছে না, বরং কেন এবং কিভাবে ঘটছে তারও একটা জীবন্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছে। আর যারা নিজেরা কোনো নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করছেন, সেই সব উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা বা সামাজিক উদ্যোগের পরিচালকদের জন্য কি বার্তা রয়েছে? তাদের জন্য শিক্ষাটা খুবই বাস্তব। প্রথমত, যদি কোনো বিপ্লবী ধারণা নিয়ে কাজ করতে হয়, তবে ওয়ান সাইজ ফিটস অল বা একটা মাত্র বার্তা সবার জন্য যথেষ্ট নয়। আপনার গ্রাহক, বিনিয়োগকারী, সমালোচক, বিভিন্ন দর্শকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফ্রেম বা গল্প তৈরি করতে হবে। ঠিক। দ্বিতীয়ত, অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকেও বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, আপনার বার্তা কৌশলকে একটা বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে দেখলে চলবে না। তার মানে একটা দর্শকের জন্য বার্তা পরিবর্তন করলে অন্য দর্শকের ওপর তার কী প্রভাব পড়বে সেই বিষয়ে মারাত্মকভাবে সচেতন থাকতে হবে। পুরো বিষয়টাকে একটা গতিশীল এবং আন্তঃসংযুক্ত ব্যবস্থা হিসাবে দেখতে হবে, যেখানে একটা চাল দিলে পুরো বোর্ডের খেলার ধরন বদলে যেতে পারে। এই গবেষণাটি 2024 সালে শেষ হয়েছে, কিন্তু টনিজের যাত্রা তো এখনও চলছে। তারা এখন শুধু দাসত্বমুক্ত নয়, তাদের মিশনকে আরও বড় করে শোষণমুক্ত বলছে। এর মধ্যে বন উজাড় বা পরিবেশের ক্ষতির মতো বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করছে। এই নতুন এবং আরও বিস্তৃত ফ্রেমটা নিয়ে আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছে। এই নতুন ফ্রেমটা কি তাদের জন্য নতুন সহযোগী নিয়ে আসবে, নাকি পরিবেশবাদী বা জলবায়ু নীতি নির্ধারকদের মতো সম্পূর্ণ নতুন কোনো মহল থেকে নতুন বিতর্কের জন্ম দেবে? এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যখনই কোনো উদ্যোগ তার লক্ষ্যকে প্রসারিত করে, তখন নতুন নতুন স্টেক হোল্ডার বা অংশীদারদের মুখোমুখি হতে হয়, আর তাদের প্রত্যাশা এবং সমালোচনার ধরনও ভিন্ন হতে পারে। শিশুশ্রম নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের অধিকার আর বন উজাড় নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের অধিকার এক নাও হতে পারে। ঠিক। ফলে টনিজকে হয়তো আরও জটিল একটা জাগলিং অ্যাক্ট করতে হবে। ঠিক। আর এর সাথে আরেকটা বিষয়ও তো আছে। হ্যাঁ, আরেকটা ভাবনার বিষয় হলো, যেহেতু কোম্পানিটি এখন আরও বেশি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে বড় হওয়ার দিকে ঝুঁকছে, তাদের সেই তৃতীয় ফ্রেম অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি ফ্রেম কি ধীরে ধীরে তাদের প্রতিবাদী অভিযোগমূলক ফ্রেমকে পুরোপুরি ছাপিয়ে যাবে? একটা সামাজিক উদ্যোগ কিভাবে একটা বড় কর্পোরেট সত্তা হয়ে ওঠার পরেও তার অ্যাক্টিভিস্ট সত্তা বা পরিচয় ধরে রাখতে পারে, এই সূক্ষ্ম ভারসাম্যটা রক্ষা করাটাই হয়তো তাদের আগামী দিনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রশ্নগুলোই ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য নতুন গবেষণার দরজা খুলে দেয়। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, एक पत्रकार को पता चलता है कि जिस चॉकलेट को दुनिया बड़े चाव से खाती है, उसे बनाने की प्रक्रिया में बाल गुलामी शामिल है। वो इस बात से इतना हैरान और परेशान हो जाता है कि वो जानबूझकर 17 चॉकलेट बार खाता है और फिर खुद पर एक चॉकलेट अपराधी के तौर पर मुकदमा चलाने के लिए पुलिस के पास पहुंच जाता है, ताकि दुनिया का ध्यान इस मुद्दे पर जाए। हाँ बिल्कुल, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक असली घटना है जिसने पहले एक आंदोलन और फिर एक बहुत ही अनोखी कंपनी को जन्म दिया।
और इसी सफर की कहानी कि कैसे एक कंपनी अपने शब्दों और अपनी कहानियों का इस्तेमाल करके एक पूरी इंडस्ट्री को बदलने की कोशिश करती है, एक बहुत ही दिलचस्प एकेडमिक शोध का विषय बनी है। आज की हमारी चर्चा इसी गहरे शोध पर आधारित है। ये लेख दुनिया के टॉप 50 बिजनेस जर्नल्स यानी FT50 में से एक प्रतिष्ठित स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नल में प्रकाशित हुआ है। जी, और लेख का शीर्षक है स्ट्रेटेजिक फ्रेमिंग ऑफ नॉवल आइडियाज, हाउ कॉन्टेस्टेशन शेप्स द इवोल्यूशन ऑफ नॉवेल्टी। इसके लेखक हैं जानिना क्लाइन, एल्को वान बर्ग और क्रिस्टीन मोजर, जो व्रीजे यूनिवर्सिटाइट एम्स्टर्डम से हैं। और हम एक गुजारिश करना चाहेंगे, इस चर्चा को सुनने वाले, चाहे वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस बेहतरीन और बहुत ही गहनता से समीक्षा किए गए लेख को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालें। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस लेख को उन लोगों के लिए सरल बनाया जाए जो अकादमिक शोध की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुद्दे की तह तक चलते हैं। जब आपके पास कोई नया, कोई क्रांतिकारी विचार हो, एक ऐसा विचार जो स्थापित नियमों को चुनौती देता हो, तो आप लोगों को कैसे समझाते हैं? खासकर उन बड़ी बड़ी कंपनियों को जिनकी पूरी दुनिया आपके विचार से हिलने वाली है। हाँ, ये तो सीधी लड़ाई मोल लेने जैसा है। बिल्कुल, और यहीं पर स्ट्रेटेजिक फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट आता है। स्ट्रेटेजिक फ्रेमिंग, हाँ, आसान भाषा में ये सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि आप उसे कैसे कहते हैं। अच्छा, ये अपनी बात के इर्द गिर्द एक ऐसी कहानी या एक फ्रेम बनाने की कला है जिससे आपको समर्थक मिले और विरोधियों का असर कम हो। आप अपने विचार को किस नजरिए से पेश करते हैं, वही सब कुछ तय करता है। और इस रिसर्च में केस स्टडी है टोनीज चॉकोलोनी नाम की कंपनी की। उनका नया विचार था गुलामी मुक्त चॉकलेट। ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि पूरी चॉकलेट इंडस्ट्री के काम करने के तरीके पर एक सीधा हमला था। तो जाहिर है उनकी फ्रेमिंग बहुत मायने रखती थी। जो लोग रिसर्च की दुनिया में नए हैं, उनके लिए जानना दिलचस्प होगा कि शोधकर्ताओं ने इस कंपनी के लगभग 20 साल के सफर का अध्ययन किया कैसे। मतलब इतना सारा डेटा इकट्ठा कैसे किया गया होगा? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एकेडमिक शोध की आत्मा है। ये कोई सतही विश्लेषण नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी और लंबी, मतलब लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी थी। शोधकर्ताओं ने सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हर तरह का डेटा इकट्ठा किया। 1700 से ज्यादा आंतरिक और बाहरी दस्तावेज, जैसे कि वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस रिलीज और समाचार लेख। एक मिनट, 1700 दस्तावेज? ये तो बहुत ही ज्यादा है। कोई इतना सब कुछ क्यों पढ़ेगा? क्या सिर्फ कंपनी के सीईओ से बात कर लेना काफी नहीं होता? यही तो बात है। एक सीईओ आपको अपनी कहानी का एक संस्करण बताएगा जो शायद सच हो, लेकिन पूरा सच नहीं। अच्छा, अकादमिक शोध का मकसद एक ऐसी तस्वीर बनाना है जो भरोसेमंद हो, इसलिए 1700 दस्तावेज जरूरी थे। इसके अलावा सैकड़ों घंटे की वीडियो सामग्री, उनके ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट्स और सबसे जरूरी 24 विस्तृत इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू सिर्फ कंपनी के लोगों से नहीं थे? नहीं, ये इंटरव्यू सिर्फ कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों से नहीं थे, बल्कि पूर्व कर्मचारियों और इंडस्ट्री के 15 अन्य विशेषज्ञों से भी थे। अच्छा, तो इसमें प्रतियोगी भी शामिल थे? हाँ, प्रतियोगी कंपनियों के मैनेजर, सरकारी प्रतिनिधि और इस क्षेत्र में काम करने वाले NGOs के लोग भी। इसे रिसर्च की भाषा में ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ट्रायंगुलेशन, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जब एक ही बात आपको इंटरव्यू में, वार्षिक रिपोर्ट में और एक अखबार के लेख में तीनों जगह दिखती है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जानकारी विश्वसनीय है। समझ गया। यही एकेडमिक रिसर्च को किसी ब्लॉग पोस्ट या सिर्फ एक राय से अलग बनाता है। ये सबूतों पर आधारित एक ठोस तस्वीर है। ये समझना बहुत जरूरी था। तो इस गहरी छानबीन के बाद शोधकर्ताओं ने क्या पाया? टोनीज ने अपनी कहानी कैसे सुनाई? विश्लेषण से पता चला कि टोनीज ने अपनी कहानी कहने के लिए 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े फ्रेम का इस्तेमाल किया, जो अलग अलग लोगों यानी ऑडियंस के लिए थे। मतलब एक कहानी नहीं, बल्कि 3 कहानियां जो एक साथ चल रही थी। बिल्कुल। चलिए पहले फ्रेम से शुरू करते हैं, जो सुनने में काफी आक्रामक लगता है। आरोप लगाने वाला फ्रेम। ये किसके लिए था और इसमें ऐसा क्या था? ये फ्रेम मुख्य रूप से आम ग्राहकों के लिए था। संदेश सीधा, सपाट और झकझोर देने वाला था। आप जो चॉकलेट खा रहे हैं वो बाल गुलामी से बनती है और बड़ी कंपनियां इसके लिए सीधे तौर पर दोषी हैं। अरे वाह! वो सिर्फ इंडस्ट्री पर आरोप नहीं लगाते थे, बल्कि खुले आम बड़ी कंपनियों का नाम लेते थे
और इसके सामने वो अपनी चॉकलेट को 100% गुलामी मुक्त बताते थे। ये तो बहुत ही साहसिक और कह सकते हैं भड़काऊ दावा था। लेकिन जब आप इतना बड़ा और साफ दावा करते हैं तो लोग सवाल भी उठाते हैं। लेख में विवाद यानी कॉन्टेस्टेशन की बात की गई है। जाहिर है इंडस्ट्री चुप तो नहीं बैठी होगी। बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री और यहाँ तक कि कुछ एनजीओज ने भी पलटकर जवाब दिया। चॉकलेट की सप्लाई चेन इतनी जटिल है कि कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता, तुम्हारी कंपनी भी नहीं। अच्छा। ग्राहकों ने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या ये दावा सच भी है या सिर्फ एक मार्केटिंग चाल है। तो क्या एक मार्केटिंग की गलती थी? क्या उन्होंने इतना बड़ा दावा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। छोटी अवधि में देखें तो ये एक झटका जैसा लगा। इस विरोध ने टोनीज को अपने फ्रेम को बदलने पर मजबूर किया। उन्होंने अपनी भाषा में एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया। वे 100% गुलामी मुक्त से बदलकर 100% गुलामी मुक्त होने की राह पर कहने लगे। तो वो पीछे हटने एक तरह से हाँ, लेकिन लंबी अवधि में देखें तो उस शुरुआती आक्रामक दावे ने ही उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया था। उन्होंने एक बहस छेड़ दी थी। तो ये एक गलती भी थी और एक जरूरत भी। अच्छा। ये दिखाता है कि फ्रेमिंग एक तरफा नहीं होती। आप कुछ कहते हैं, दुनिया उस पर प्रतिक्रिया देती है और फिर आपको अपनी कहानी को थोड़ा बदलना पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने इंडस्ट्री पर आरोप तो लगा दिया और लोगों का ध्यान खींच लिया, लेकिन सिर्फ उंगली उठाने से तो बदलाव नहीं आता। उनका अगला कदम क्या था? बहुत सही सवाल। और यहीं से उनका दूसरा फ्रेम सामने आता है, रास्ते का नक्शा वाला फ्रेम या रोड मैप फ्रेम। रोड मैप फ्रेम। हाँ, ये फ्रेम इंडस्ट्री के पार्टनर्स, प्रतियोगियों और कानून बनाने वालों के लिए था। इसमें उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बल्कि अपना समाधान भी बताया। शोषण मुक्त चॉकलेट बनाने के लिए ये हमारे 3 स्तंभ और 5 सिद्धांत हैं। ये कहने का एक तरीका था कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हमारे पास एक प्लान है। और उनके नाम चोको लोनली में लोनली यानी अकेला शब्द भी शायद इसी से जुड़ा था। बिल्कुल। शुरू में ये एक अकेला सफर था। कहानी ये थी कि टोनी अकेला ही इस बड़ी बुरी इंडस्ट्री से लड़ रहा है। डेविड बनाम गोलियत वाली कहानी। हाँ, एक क्लासिक कहानी। लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि वे ये अकेले नहीं कर सकते। कंपनी पूरी इंडस्ट्री को नहीं बदल सकती। तो उन्होंने अपना फ्रेम बदला। अच्छा। अकेले लड़ने वाले नायक की कहानी अब एक सामूहिक आंदोलन की कहानी बन गई। उनका नारा बना, हम सब मिलकर चॉकलेट को 100% गुलामी मुक्त बनाएंगे। अब वे दूसरों को भी अपने साथ आने का न्योता दे रहे थे। ये तो किसी भी स्टार्टअप के सफर जैसा ही है। हर संस्थापक पहले सोचता है कि वो अकेला ही दुनिया बदल देगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन असलियत में बिना पार्टनरशिप और सहयोग के कुछ नहीं होता। पर एक तीसरा फ्रेम भी था, विकास वाला फ्रेम। ये किसी भी बिजनेस के लिए आम बात है, पर उनके सामाजिक मिशन के लिए ये रणनीतिक कैसे था? ये फ्रेम खासतौर पर निवेशकों और कुछ हद तक प्रतियोगियों के लिए था। तर्क ये था कि हमारी वृद्धि सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं है। हम जितने बड़े होंगे हमारी आवाज उतनी ही बुलंद होगी। हम जितना ज्यादा बाजार हिस्सा बिग चोको यानी बड़ी चॉकलेट कंपनियों से छीनेंगे, उतना ही हम ये साबित करेंगे कि नैतिक चॉकलेट बनाना संभव भी है और लाभदायक भी। तो विकास को प्रभाव का एक जरिया बनाया गया। हाँ, और जब वो देखेंगे कि ग्राहक हमें चुन रहे हैं तो उन्हें भी बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन ये तो थोड़ा अजीब लगता है। एक तरफ आप नैतिकता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें और चॉकलेट बेचनी है और ज्यादा पैसा कमाना है। क्या लोगों ने इस पर सवाल नहीं उठाए? और ऐसा ही हुआ। मीडिया, ग्राहकों और यहाँ तक कि कंपनी के एक संस्थापक ने भी विकास पर इस फोकस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने मिशन से भटक रही है, कि अब ये भी मुनाफे के पीछे भाग रही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ टोनीज ने कुछ बहुत अलग और दिलचस्प किया। पहले 2 फ्रेम में जब विवाद हुआ तो उन्होंने फ्रेम को बदल दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने फ्रेम बदलने के बजाय फ्रेम जस्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया। फ्रेम जस्टिफिकेशन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्होंने अपने फ्रेम का बचाव किया। उन्होंने पीछे हटने के बजाय लोगों को और ज्यादा समझाया कि ये क्यों जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर हमें सच में इंडस्ट्री को बदलना है तो हमें बड़े पैमाने पर काम करना होगा। हमें ये साबित करना होगा कि ये मॉडल सिर्फ एक छोटी कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए काम कर सकता है, और इसके लिए विकास जरूरी है। उन्होंने अपने विकास को मिशन का ही एक हिस्सा बताकर सही ठहराया। ये तीनों फ्रेम अपनी अपनी जगह दिलचस्प हैं, लेकिन मेरे हिसाब से असली जादू तो तब होता है जब ये आपस में टकराते हैं। यहीं पर इस रिसर्च के 2 सबसे बड़े आइडियाज सामने आते हैं ना,
फ्रेम जस्टिफिकेशन और फ्रेम इंटरप्ले। बिल्कुल, ये इस शोध के सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रेम जस्टिफिकेशन की बात तो हमने अभी की। यह एक अहम खोज है, क्योंकि पहले के शोध में ये माना जाता था कि जब आपके विचार का विरोध होता है तो आप हमेशा अपना फ्रेम बदल देते हैं, ये हम नरम कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये लेख दिखाता है कि कभी कभी कंपनियां अपने फ्रेम पर अड़ी रहती हैं और उसका बचाव करती हैं, उसे और मजबूती से सही ठहराती हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्रेम इंटरप्ले। ये क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? ये बहुत ही आकर्षक है। इसका मतलब है कि ये तीनों फ्रेम अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं है, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक में किया गया बदलाव दूसरे पर असर डालता है। अच्छा, कैसे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आरोप वाले फ्रेम और रोडमैप वाले फ्रेम के बीच का संबंध। जैसे ही रोडमैप वाले फ्रेम में सहयोग की बात आई तो उन्हें आरोप लगाने वाले फ्रेम को नरम करना पड़ा होगा। ठीक यही बात। आप एक ही सांस में किसी कंपनी को बुरा और दोषी कहकर अगले ही पल उसके साथ साझेदारी की बात नहीं कर सकते। ये तो दोगलापन लगेगा। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने विशिष्ट कंपनियों का नाम लेना बंद कर दिया और सामूहिक रूप से बिग चोको जैसी एक सामान्य शब्दावली का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने बाल गुलामी जैसे कठोर शब्दों की जगह अवैध बाल श्रम और शोषण जैसे थोड़े नरम कानूनी शब्दों का इस्तेमाल शुरू किया। तो अपनी सारी कहानियों में एक तालमेल बिठाना पड़ता है। हाँ, आपकी हर कहानी को एक ही दिशा में जाना चाहिए, भले ही वो अलग अलग लोगों के लिए क्यों ना हो। तो इन सब का क्या मतलब है? इस गहरी पड़ताल से क्या मुख्य बातें सामने आती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद रिसर्च कर रहे हैं या फिर अपना कोई नया आइडिया दुनिया के सामने रखना चाहते हैं? एकेडमिक और शोधकर्ताओं के लिए यह अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि फ्रेमिंग कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती है। हाँ, आपको अपने संदेश को समय और प्रतिक्रिया के साथ बदलना होता है। और यह शोध हमें यह भी सिखाता है कि हमें सिर्फ एक फ्रेम का नहीं, बल्कि कई फ्रेम के बीच के आपसी तालमेल का अध्ययन करना चाहिए। असली कहानी इसी इंटरप्ले में छिपी है। और उद्यमियों और पेशेवरों के लिए, उनके लिए क्या सीख है? उनके लिए ये रणनीतिक संवाद में एक मास्टर क्लास है। सबसे बड़ी सीख ये है, अपनी कहानी को एक ही तराजू में न तौलें। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कहानियां। जी, निवेशक मुनाफे की कहानी सुनना चाहता है, ग्राहक नैतिकता की और इंडस्ट्री का पार्टनर सहयोग की। आपकी चुनौती ये है कि इन कहानियों के सुर एक हों। और दूसरी बात, प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी कहानी को बदलने के लिए तैयार रहें, लेकिन ये भी जाने कि कब अपनी बात पर दृढ़ रहना है। हर आलोचना का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत हैं। सही बात। और आगे देखते हुए ये शोध कौन से नए और दिलचस्प सवाल खड़े करता है? ये कई जरूरी सवाल खड़े करता है। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां हर कोई एक ऑडियंस है, ये फ्रेमिंग कैसे काम करती है? क्या फ्रेम जस्टिफिकेशन यानी अपने फ्रेम का बचाव करना तब और मुश्किल हो जाता है जब आलोचना तुरंत वायरल हो जाती है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। आज के जमाने में कंपनियां दबाव में बहुत जल्दी झुक जाती हैं। बिल्कुल। और एक और सवाल ये है कि क्या इस मॉडल को दूसरे आंदोलनों पर लागू किया जा सकता है, जैसे स्वच्छ ऊर्जा या एआई की नैतिकता? इन क्षेत्रों में भी नए विचारों को स्थापित ताकतों से भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। क्या टेस्ला जैसी कंपनी ने भी इसी तरह निवेशकों के लिए मुनाफे का फ्रेम, ग्राहकों के लिए पर्यावरण बचाने का फ्रेम इस्तेमाल नहीं किया? हाँ, ये हो सकता है। ये मॉडल हमें उन रणनीतियों को समझने का एक नया तरीका दे सकता है। एक अकेले पत्रकार के विरोध से लेकर एक वैश्विक कंपनी के कहानियों, आरोपों और सहयोग के जटिल जाल से गुजरने तक ये वाकई एक अद्भुत सफर है। ये सच में दिखाता है कि दुनिया को बदलना सिर्फ एक महान विचार रखने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को उस पर विश्वास दिलाने के लिए सही शब्द और सही कहानियां खोजने के बारे में भी है। और ये अध्ययन हमें उस प्रक्रिया को समझने के लिए एक शक्तिशाली नजरिया देता है। यह हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या है वो सवाल? जब कोई संगठन किसी बड़े उद्देश्य के लिए लड़ता है, तो क्या उसके संदेश की शुद्धता और उस पर टिके रहना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, या फिर अलग अलग सहयोगियों को जीतने के लिए अपने संदेश को बदलने की व्यावहारिकता ही वास्तविक दुनिया में बदलाव लाने की असली कुंजी है? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और टोनीज की कहानी इन दोनों के बीच एक निरंतर, कठिन और शायद कभी न खत्म होने वाले संतुलन की ओर इशारा करती है।
Forestil dig lige det her. En hollandsk journalist finder ud af, at børneslaveri er en helt normal del af chokoladeindustrien. Han bliver så rystet over, at han selv er en del af problemet bare ved at spise en plade chokolade, at han samler en stak beviser, går til politiet og anmelder sig selv. Han anmelder sig selv? Ja, som chokoladekriminel, for at have nyt godt af andres lidelse. Det lyder jo som plottet i en film, men det er den fuldstændig sande historie om, hvordan chokolademærket Tony's Chocolonely blev til. Lige præcis. Og det her desperate forsøg på at skabe opmærksomhed, det rammer jo hovedet på sømmet i et dilemma, som alle med en radikal ny idé står overfor. Altså, hvordan i alverden får man verden til at lytte, når den er vant til at gøre tingene på en bestemt måde? Præcis. Hvad gør man, når ens budskab ikke bare mødes med skepsis, men med direkte modstand fra alle kanter? Og det er netop kernen i en utrolig indsigtsfuld forskningsartikel, vi skal folde ud i dag. Hele vores samtale tager udgangspunkt i en artikel fra det prestigefyldte Strategic Entrepreneurship Journal, som altså er et af de absolutte toptidsskrifter på den anerkendte FT50-liste. Okay, så det er tungt. Det er det. Artiklen hedder Strategic Framing of Novel Ideas – How Contestation Shapes the Evolution of Novelty, og er skrevet af et hold forskere, Janina Klein, Elco van Burg og Christine Moser fra Universitet i Amsterdam. Og vi bliver altså nødt til at sige, uanset om du normalt følger med her eller ej, så gør dig selv den tjeneste at finde tid til at læse den her artikel. Den er så gennemtænkt og grundigt researcheret, og så giver den et helt unikt kig ind i maskinerummet på, hvordan man kæmper for en idé, når man har alle odds imod sig. Ja, det er det. Vi har selvfølgelig lagt et link i show notes. Vi vil forsøge at pille den fra hinanden og se, hvad der gemmer sig i den, især for dig, som måske er nysgerrig på, hvordan den slags forskning overhovedet foregår. Eller måske selv står over for at skulle i gang med et lignende projekt. Præcis. Lad os starte med det helt grundlæggende. Hele artiklen handler om et begreb, forskerne kalder strategisk framing. Framing, okay. I bund og grund betyder det, hvordan du vælger at fortælle historien om din idé for at få folk med på vognen. Altså, det er de ord, de billeder, de fortællinger, du bruger til at overbevise andre. Okay, så det handler om markedsføring og retorik? Ja, men det er dybere end som så. For når din idé er virkelig ny og forstyrrende, som at sige højt, at den hyggelige chokolade på supermarkedshylden er plettet af slaveri. Ja, det er ikke et populært budskab. Slet ikke. Så vil du møde det, artiklen kalder contestation, altså modstand. Og ikke bare fra én front, men for mange på én gang. Okay, hvem er det, der yder modstand? Jamen, kunderne bliver vrede, konkurrenterne føler sig angrebet, medierne er kritiske, og måske er dine egne partnere endda skeptiske. Artiklen undersøger, hvordan Tonys navigerede i det her stormvejr af modstand fra alle sider. Det lyder som en kæmpe opgave at analysere. Jeg er nysgerrig, hvorfor valgte forskerne kun at zoome helt ind på Tonys? Risikerer man ikke at misse det store billede og få tunnelsyn ved kun at se på én enkelt virksomhed? Det er en rigtig god pointe, og det rammer kernen i deres metodevalg. De bruger det, man kalder et single case study design. Et case-studie, okay. Præcis. Og grunden til, at man gør det, er, at man ved at gå i dybden med et enkelt tilfælde over en meget lang periode. Hvor lang tid er vi ude i her? Det her er det fra 2003 til 2024. Altså over 20 år. Wow. Ved at gøre det, kan man afdække nogle utroligt komplekse og dynamiske processer. Man ser, hvordan en beslutning et sted fører til en reaktion et andet sted, som så igen tvinger virksomheden til at justere sin kurs. Okay, man ser ligesom ringene i vandet. Netop. Det er mønstre, man fuldstændig vil overse i en stor spørgeskemaundersøgelse med hundredvis af virksomheder. Det er en perfekte metode til at bygge helt ny teori, fordi man ser verden i slow motion og i alle dens detaljer. Okay, det giver mening. Men hvordan ved man så, hvad der virkelig skete inde i virksomheden over 20 år? Man kan jo ikke bare stole på, hvad de selv fortæller i deres årsrapporter. Det er jo rent PR. Netop. Og det er her, deres dataindsamling bliver virkelig imponerende. Det er ikke bare et par interviews. Nej. De har analyseret over 1700 forskellige dokumenter, alt fra interne mails og strategipapirer til kritiske avisartikler og retsdokumenter. 1700? Ja, og de har set næsten 700 timers videomateriale, fra reklamer til tv-debatter. Og så har de lavet 24 dybdegående interviews med alle tænkelige personer. Som for eksempel? Grundlæggerne, tidligere medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, men også, og det er vigtigt, også konkurrenter, embedsmænd og kritikere. Wow, de har talt med fjenderne også? Præcis, og det er nøglen til det, forskere kalder datatriangulering.
Triangulering? Ja, ved at holde information fra vidt forskellige kilder op mod hinanden, for eksempel et internt strategidokument, et kritisk medieklip og et interview med en konkurrent, kan de bygge en langt mere robust og troværdig fortælling om, hvad der faktisk skete. Så det sikrer, at deres konklusioner ikke bare er baseret på en persons polerede version af historien. Lige præcis. Så med den her enorme mængde data, alt fra interne notater til interviews med kritikere, begyndte forskerne at se et mønster. De opdagede, at Tonys ikke bare fortalte én historie, men faktisk jonglerede med 3 helt forskellige fortællinger på samme tid, afhængigt af, hvem de talte med. Lige præcis. Den første og mest eksplosive fortælling var den, de kalder den anklagende ramme. Den anklagende ramme, okay? Den var rettet direkte mod forbrugerne. Budskabet var benhårdt. Den chokolade, du spiser, er produceret med børneslaveri. Vores er 100% slavefri. Puha, det er direkte. Meget. De brugte meget bevidst de her stærke, følelsesladede ord til at skabe en samtale, som industrien ikke længere kunne ignorere. Det var provokerende, det var konfronterende, og det virkede. Opmærksomheden eksploderede. Okay, så de går direkte i flæsket på både kunder og konkurrenter, men det må da også have givet et enormt bagslag. Man får vel ikke mange venner ved at kalde alle andre for kriminelle? Fuldstændig. Og det er her, det bliver rigtig interessant. For konkurrenterne slæbte dem i retten. Selvfølgelig. Og sagde, det er en løgn. Ingen chokolade kan garanteres 100% slavefri, heller ikke i jeres. Og de havde en pointe. Kakaobønner handles gennem så mange led, at det er praktisk talt umuligt at spore hver eneste bøn. Vent lige en gang. De sagsøgte dem og vandt, så Tonys måtte i princippet indrømme, at de ikke kunne garantere, at deres egen chokolade var 100% slavefri? Ja. Det var en potentiel katastrofe for dem. Det må have været et kæmpe slag for deres troværdighed. Hvordan kom de overhovedet videre fra det? Jamen samtidig begyndte kritiske forbrugere og NGO'er at stille det samme spørgsmål. Den her massive modstand tvang Tonys til at justere deres fortælling. De gik fra at sige, at vi er slavefri, til at sige, at vi er på vej mod 100% slavefri chokolade. Okay. Det lyder som en lille semantisk detalje, men det er en afgørende ændring. De flyttede fokus fra en påstand om perfektion til en historie om en mission og en rejse. Okay, så de kan ikke længere bare råbe, ulven kommer. De er nødt til at vise, at de rent faktisk har en plan for at fange den. Men hvordan undgår man så at miste momentum? Går luften ikke lidt af ballonen, når man pludselig skal til at tale om processer og køreplaner, i stedet for slaveri? Det er den helt store udfordring. Og deres løsning var at introducere 2 nye fortællinger, der kørte sideløbende med den første. Det næste var det, forskerne kalder køreplanrammen. Køreplanrammen? Ja. Den var rettet mod industrien, partnere og konkurrenter. Og den handlede om at præsentere en konkret løsning. I starten var historien meget centreret om dem selv. Navnet Chocolonely understregede jo, at de gik en ensom vej for at bevise, at det kunne lade sig gøre at producere chokolade anderledes. Ja, det er ret smart. Men de indså hurtigt, at de aldrig ville kunne ændre en hel industri alene. Så fortællingen skiftede gear, den kom til at handle om samarbejde, og deres slogan blev, sammen gør vi chokolade 100% slavefrit. De begyndte at dele deres viden og opfordre andre til at kopiere deres model. Men vent, så begynder de at tale om vækst og at blive større. For en udenforstående lyder det jo lidt som om de er ved at sælge ud. Fra at være en lille idealistisk rebel til at tale som en hver anden kommerciel virksomhed, der bare vil tjene penge. Lige præcis den kritik ramte dem også. Og det her, den tredje fortælling, vækstrammen, kommer ind i billedet. Okay. Den var rettet mod investorer, men også mod konkurrenterne. Argumentet, de byggede op, var utroligt smart. De sagde, jo større vi bliver, jo mere etisk produceret kakao køber vi. Logisk nok. Og jo mere kakao vi køber på fair vilkår, jo mere presser vi de store spillere, som Nestlé og Mars, til at ændre deres indkøbsmetoder. De omdefinerede altså vækst fra at være et kommercielt mål til at være en integreret del af selve missionen. Vækst var ikke et biprodukt af succesen, vækst var strategien til at skabe forandring. Okay, så de har 3 forskellige historier, der kører på samme tid. De anklager industrien over for kunderne, de inviterer til samarbejde med partnerne, og de taler om vækst til investorerne. De må have ændret og justeret de her historier konstant, men var der aldrig noget, de holdt fast i? Jo, og det er en af de helt store nye indsigter i artiklen. Forskerne opdagede en mekanisme, de kalder frame justification, altså rammeretfærdiggørelse. Okay, hvad dækker det over? For nogle gange, når Tonys mødte kritik, ændrede de ikke deres historie. De fordoblede indsatsen og forsvarede den.
Det bedste eksempel er netop kritikken af deres fokus på vækst. Da medier og forbrugere anklagede dem for at være blevet for kommercielle, var svaret ikke at tale mindre om vækst. Nej. Svaret var at insistere. Vækst er vores mission. Det er den eneste motor, vi har til at tvinge industrien i knæ. Men er det ikke bare stadighed? Hvorfor virkede det? Fordi forskerne fandt et mønster. De brugte især frame justification, når kritikken kom fra en gruppe, som den pågældende fortælling slet ikke var rettet imod. Okay. Væksthistorien var til investorer og industrien. Når kritiske forbrugere angreb den, forsvarede tonisten hårdnakket. Det havde den effekt, at det gjorde fortællingen endnu stærkere og mere stabil over for den målgruppe, den var tiltænkt, nemlig investorerne. Så det skaber en form for stabilitet og selvtillid i en ellers kaotisk proces. Lige præcis. Okay, det er ret fascinerende. Men det efterlader mig med et spørgsmål. Hvis de har de her 3 forskellige historier kørende til 3 forskellige grupper, bliver det så aldrig et problem at holde styr på? Må de ikke have modsat sig selv på et tidspunkt? Det er den anden og måske endnu vigtigere nye indsigt. Forskerne kalder det frame interplay. Rammesamspil. Interplay. Okay. De opdagede, at de 3 fortællinger ikke levede i hvert deres lille silo. De påvirkede og formede hinanden konstant. Det er lidt som 3 tandhjul, der griber ind i hinanden. Når du drejer på et, bevæger de andre så også. Og har du et eksempel på det? Ja, det allerbedste eksempel er, at da køreplanrammen begyndte at handle om samarbejde med de store chokoladeproducenter, så blev Tonys tvunget til at skrue gevaldigt ned for retorikken i den anklagende ramme. Aha! Man kan selvfølgelig ikke kalde Nestle for en ond skurk om mandagen, og så invitere dem til et hyggeligt partnerskabsmøde om tirsdagen. Præcis. Det er simpelthen ikke troværdigt. Så de holdt op med at nævne specifikke konkurrenter ved navn i deres anklager. Hvad gjorde de så i stedet? I stedet begyndte de at tale mere generelt om Big Choco som en samlet, ansigtsløs industri. En justering i en fortælling for at tiltrække partnere skabte altså ringe i vandet og fremtvang en ændring i en anden fortælling rettet mod kunderne. Det er en helt ny måde at forstå, at framing ikke bare er noget, man gør. Det er et dynamisk system, der udvikler sig. Præcis. Det lyder teoretisk komplekst. Men er det ikke bare sund fornuft, at man ikke kan svine en konkurrent til den ene dag og bede om et partnerskab den næste? Hvad er det nye forskerne egentlig opdager her, som vi ikke vidste i forvejen? Det er en fair indvending. Det nye er ikke selve observationen, men at de sætter det i system og giver os et sprog for det. De viser, at det ikke er tilfældige justeringer, men en forudsigelig dynamik. For en iværksætter betyder det, at du kan forudse nogle af de her spændinger. Så man kan være skridt foran? Lige præcis. Hvis du beslutter dig for at ændre din historie for at tiltrække investorer, for eksempel ved at tale mere om profit, så kan du med det samme begynde at tænke over, hvordan det vil påvirke den historie, du fortæller til dine passionerede førstekunder, som måske bliver tiltrukket af din idealisme. Okay, så artiklen giver os et slags landkort over, hvordan de her fortællinger hænger uløseligt sammen. Det er en god måde at sige det på. Okay, så hvis man selv sidder som forsker og skal i gang med et projekt, hvad er så den vigtigste lære, man kan tage med fra den her artikel? At framing ikke er en enkeltstående, statisk handling, men en dynamisk dans over tid. Ikke bare et snapshot. Nej, slet ikke. Man kan ikke bare analysere en virksomheds hjemmeside og tro, man har forstået deres kommunikation. Man er nødt til at se på, hvordan forskellige fortællinger til forskellige publikum spiller sammen og ændrer sig i takt med den modstand, de møder. Begreberne frame justification og frame interplay er nye, stærke analytiske værktøjer. De hjælper med at forklare, hvorfor nogle budskaber er utrolig stabile, mens andre er i konstant forandring. Og hvis man sidder som iværksætter, leder eller bare en, der prøver at skubbe en ny idé ud i verden, hvad skal man så tage med sig? At du skal lave et frame-landkort. Helt konkret, tegn det. Hvordan det? Hvilken historie fortæller du til dine kunder? Hvilken til dine investorer? Hvilken til dine medarbejdere? Og vigtigst af alt, hvor er de potentielle konflikter mellem de historier? Hvis din investorhistorie handler om hurtig, aggressiv vækst, hvordan påvirker det så din kundehistorie om at være en lille, autentisk David mod Goliat? Ja, det kan hurtigt blive et problem. Artiklen viser, at du er nødt til at tænke i de baner fra dag 1, og så viser den, at du skal være forberedt på 2 ting. At være fleksibel og klar til at justere din historie, men også at vide, hvornår du skal stå fast, grave hælene i og forsvare din kernefortælling mod al kritik. Hele den her analyse af Tonys rejse efterlader mig med en sidste tanke. De startede med et meget hårdt og polariserende sprog, børneslaveri, slavefri,
over tid, som studiet viser, bevægede de sig mod et bredere og måske lidt blødere sprog, hvor de taler om at være udnyttelsesfri. Og det store spørgsmål, som artiklen ikke svarer på, men som man sidder tilbage med, er: har en disruptiv idé brug for den der indledende, skarpe og kontroversielle fortælling for overhovedet at trænge igennem støjen? Ja, præcis. Er det en nødvendig fase at være den aggressive rebel? Ja. Og er det efterfølgende skift til et mere samarbejdende diplomatisk sprog en uundgåelig og nødvendig modning, hvis en idé skal gå fra at være en nicheprotest til at skabe reelt bred forandring i en hel industri? Eller er det i virkeligheden et tegn på, at man langsomt går på kompromis med sin oprindelige kompromisløse mission? Jeg tror, det er det dilemma, alle forandringsagenter står i. På et tidspunkt bliver man nødt til at beslutte, om man vil blive ved med at råbe fra sidelinjen, eller om man vil sætte sig med til bords hos dem, man oprindeligt kritiseret for at påvirke dem indenfra. Og der er ikke noget let svar, vel? Nej, der er ikke noget let svar på, hvad det er, der er det rigtige. Men Tonys Choclones historie viser, at rejsen er fyldt med de her konstante, strategiske valg af fortælling. En Tandy, der er værd at tage med. Tak fordi du lyttede med til denne gennemgang.